niya. Libag ko. Daki. Araw daw ka, araw. Dito. Bawal, sarili itong bag. Ano po yun eh? Di ba may ikimunta na eh? Isang muguyo rin. Yeah. Solder oh. Ito ba ito niya? Paling maasya kayo kayo, duwara ta. Ini kami solder. Solder nga yun. Nga mas marami ini may gawa. Ito. Yes. Paano mo yung gamit yun? Kumakain ka. Uy, ayan, sukin. Ayan, may pulo. Tatawagin daw. Cooler? Lagi, ang bala. Hindi, wala ni Pontis to. Wala ni Ponas to. Oh. Hindi ka gamit yung mura. Gamit nila. Ito. Naritin to. Ano pangitin ay glue. Aliwan din niya. Aliwan use. Hindi. Ini, pangitin ay glue. Ano may tsura to? Ma, No, may ginto. Yeah. Kasi nga plastic. yan, pero metal. Kasi aluminum man. Hindi plastic eh. Wala ni martilyo to. Ba? Ayos oh. Parang inarelaya. Tingnan mo ito eh. Atan may itang may glue. Glue. Para, Pull mo. Nani ayun. pamartilyo ko lang. Ano, umitin. Martilyo may sandara isa. Yeah. Ito rin nga ito yan. Tinita. Bent cooler. Bent cooler. Yan na yun. Bent cooler. Parang inarelaya mo ito eh. Dakala karga to. Aganta mo naman to. Ay, narinar. Ay, glue stick. Aki, wali black eh. Yeah. Glue stick? Black? Black. May kulay. Akin ang dugdug kayo eh. Kinaw. Kuya eh. Ay, balang ko na balag. Ay, hindi no, para numulag. Yan, hindi may balag ay. Akin niya eh, balag eh. Bent cooler. Ninyari, gamit tayo. Instruction. Diba? Ayun. May balag, okay na ba? Pero naman kakulag. Talagang normal man na. Man ka dent eh. Ang kapatay, tanay wala dent na ulong eh. Niya ayaw. Dent. Pumpkin. Ay, naku. Gapo. Gapo may solusyon to. May dent na ulong. Hindi nangyari laptop yan. Ano? Nangyari laptop. Yeah. Pero hindi na. Hindi atin may gamitan ko eh. Niya niya ayaw. Ikin. Kanong bahay ma-inventin ko. Ikin ko na. Kaya pinasari ko saya. Grabe ka. 27. Magastos ka. Yan yun. Mayaman ka. Yeah, I always have unboxing. Yes. Because of you. Read ano. Because of you. I have a lot of unboxing. Okay. Yan yan. Because of you. Okay, that's it. Okay, because ka na, because. I have a lot of unboxing. Because of you. Wala ni bag to. Wala bag to. Kasi nga dollar lang ba bag to ay? Ayos, at least wala bag to. Importante eh. Kailangan na-fix mo ito na. Sample mo na yan. May no-fixin mo. Sampulan mo. Kailangan ko ito. Wasan ko. Yan, that plastic eh. Ito, tama kaya pan ken. Yes, so kailangan ko na Punta ka na.
Ayos oh. Iyan ko ni plastic tira. Ay, bina. Nagaki. Grabe. Nagagas-gas. Grabe siya. Oh. Ayos. Another unboxing. Okay. Old man's tools. Wow, look. Diyan side, diyan side. Ano mo kanino? Big dent. Yeah. Okay, tira barok. Ano ko naalaya? Bayo ko, ang tagagawa mo dyan. Ang laba, di. Yeah, okay. Nakakalog. Ha? Nakakalog. Diyan lang matay. Oh. Yan matay. Oh, see? Oh. Tingmawil, oh. Oh. Di ba? Oh. Alis na. Aba. Oh, Ay. mawil. Tingmawil. Kasi kailangan nakin may sintro to eh. Maxim sa ingkakin tuya. Oh. Kacil. At lahalatadong mga oh. Yeah. May na niya, balbalag eh.